Hallelujah. Good morning to everybody. Hallelujah. परमेश्वर बहुत धन्यवाद 2025 मसीह आउ थरे सहभागिता हेबा पाए प्रभु नुआ स्कीम आउ देले आ नुआ नंबर गोटे देले पुराना नंबर मोर हैक हे जाइतिबा हेतु आउ शांति रे जूम रे नो अटेंड करी मत काल रे बाइबल ध्यान रे मोर समय जाउतिला किंतु प्रभु सुयोग दैतिबा हेतु आपको धन्यवाद दउछि। आज नूतन भाव वाक्य माध्यम चेतना पाइलु तेणुक प्रभु को धन्यवाद दउछि। आवाज आसुछि आज्ञा आसुछि आवाज सुबुछन्ति ना आसुछि आसुछि सुबा जाउछि ओके आसुछि साक्ष्य दैथिली किंतु आज थे सुजोग पाई हेतु प्रभु धन्यवाद। मु भावुछि विजातीय मानक निकट रे मु जेपरी विजातीय थिली प्रभु को पाइली जहाँ मनुष्य द्वारा असंभव ता ईश्वर द्वारा संभव हवा हेतु से निकट रे साक्ष्य देले भलो बोली मु भावुथिली किंतु आमे विश्वासी मानक निकट रे साक्ष्य दे समय आमे बितेबाटा किछि आवश्यक नाही। आमे साक्ष्य देबा पय प्रभु जीशुंकर कथा ही कहवार अछि। हमर जीवन रो साक्ष्यर मुख्य लोक होचंती जीशु ख्रीष्ट तांकू प्रेजेंट करवार अछि पृथ्वी लोकंक पाए जोटा बाइबल रे लिखा हिची आईब पुस्तक 33 रे मु खाली गोटे पढी दउछि आपण मान मिनट रे एठी लिखा हिची तो समझते परमेश्वर थरे कहती दुई थर ही कहती तथापि मनुष्य तहिरे मन दिए ना स्वप्न रे रात्रि काल रे दर्शन रे मनुष्य माने घोर निद्रा रे मग्न हेबा समय शज्या रे घुमाइबा बेले से मनुष्य मानकर कर्ण उन्मुक्त करते से मानकर शिक्षा मोहराजित करते तो द्वारा से मनुष्य को ताहार संकल्प निवृत्त करते मनुष्य ठारू अहंकार गुप्त करते मात्र ताहार प्राण को गर्तरु ताहार जीवन रु खड़गाघातरु अटकाई रखते। प्रभु ए वाक्य दे आशीर्वाद करंतु अपव्य पुत्र विषय जहाँ आम भी शुणुलु आम जानलु जाने किपरि मन परिवर्तन है संपूर्ण विश्वास करी से निजे स्थिरीकृत कले डिसीजन नेले प्रभु पिता निज घर को आसवा पाए से भलिया गोटे दिन प्रभु मोर हृदय रे कार्य करि द्वारा आज सदा प्रभु परमेश्वर रब मु शुणिथिबा हेतु मु खाली शुणी शुणी चुपचाप घरे रहू नथिली मु शुणी करी ताहा भारत सारा भारत बाहर शुणैबा पाए मते प्रभु सुजोग देले सेति पाए मु प्रभु को बहुत धन्यवाद दउछि। आज आम जीवन रे साक्षर अर्थ पेट बता होता भल हो गली औषध खाइले मत भल हो अंटा बता होता भल हो गली प्रार्थना करबार भी भल हेली प्रभु विश्वस्तता कले बोली किंतु ए सब ठारू हमर पाप क्षमा कले जगत ठारू आम रक्षा कले सेटा होची आम ठारू बड़ जिंस। तेबे मोर जीवन रे गोटे दिन थिला मोर सानो भाई मृत्युवरण हैला परे गोटे दिन मु चिंता करी डिसीजन नहीं जे जगत रे रहिबाटा भलो नाही मृत्यु हेबाटा मरिबाटा भलो भगवान किए नाहंती दुनिया रे बोली काहे कि माने आमे विजातीय थाई केवल विजाती भाव रे खाइबा पीवा जीवन काटिबा एमती नथिलु हमर धर्मशास्त्र जोटा कि पुराण शास्त्र सब से सब पढ़ी लोक मान को शिक्षा देवार आमर दिन जाउथिला। भागवत गीता कलकी पुराण सभा विनोद लक्ष्मी पुराण चंडी पुराण शिव पुराण मार्कंड पुराण जैमिनी भारत अठगण महाभारत ब्रह्म वैवर्त सूर्य पुराण सप्तखंड रामायण ऋग्यजु साम अथर्व पढ़ी समय बिताउथिली किंतु बाइबल पढ़ु नथिली कारण बाइबल पढ़िबा लोक ख्रिस्टियन लोक माने आम गाँ रहितबा हेतु आम एरिया रहितबा हेतु सेमानक व्यवहार चालीचलन कथबार्ता कार्यकलाप समस्त एक्टिविटी देखी
ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା ଏଟା ନିଜ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବୋଲି କରି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି 60 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଭଲ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଏତେ ତିକ୍ତତା, ଏତେ ବିଷାକ୍ତ, ଏତେ ଗରଳ, କଲରା ଶାଗ ଭଳିଆ ପିତା ଯେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରନ୍ତି ଗୋଟେ। ତେବେ ସବୁ ଲୋକ କରେକ୍ଟ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସେପରି ହେଉ ବୋଲିବାଟା ଏଟା ଆମେ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 100% କରେକ୍ଟ ହେବାଟା ମନୁଷ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ବାଇବେଲ ପଢିବି, ଗୀତ ଗାଇବି, ଦାନ ଦେବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଦଶମାଂଶ ଦେବି, ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ଭୋଜି ଦେବି, ଯାହାବି ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ, ସୋସିଆଲ ଏଜୁକେସନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ଦେବି, ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ପଢିଲି, ମୋର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣେଇବେ ନାହିଁ। ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଜଗତ ଗୋଟେ ପିତା ବୋଲି, ତାପରେ ସେ ଡିସିସନ ନେଲା କଣ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମ ପରିବାରରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ମତେ ଚିନ୍ତା କରି ଡିସିସନ ନେଲି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବୋଲି ଡିସିସନ ନ ନେଇ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଜୀବନ ଦେବାଟା ଭଲ ବୋଲି ଡିସିସନ ନେଲି। ଆମର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 16 ହାତ ହେବ ଆମ ଘରରୁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଟା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଡିସିସନ ନେଲି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ନଥିଲା, ଲଣ୍ଠନ କିରୋସିନରେ ଜଳୁଥିଲା। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଅଧେରେ ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଖାଇ ଦେଇକରି ଶୋଇଥାଉ। ମୁଁ ଶୋଇ ପକେଇଲି। ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟେରେ କେତେଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠି କରି ଟ୍ରେନ ଆସିବା ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି, ଟ୍ରେନ ଲାଇନକୁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ପୁରା ଶୋଇଦେଲି। ସକାଳ ପାଇଗଲା, ସେ ଚଢେଇ ସବୁ ଚିଁ ଚାଁ କରି କାନ୍ଦବାଟା ଆରମ୍ଭ କରୁବାରୁ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ଆରେ ମୁଁ ମରିବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ମରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାଗଜ ଯୋଉ ଲେଖିକରି ଲଣ୍ଠନ ତଳେ ରଖିଥିଲି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଜଗତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମତେ ଆଉ ମୋର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କରି ଏ କାଗଜ ଆଉ ଥରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ କାଟିଲି। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ତ ମରିଲି ନା, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଇଁ କରିଥିବି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଆଉ ରାତି 10ଟା 11ଟା 12ଟା ଘଣ୍ଟେ 2ଟା ରାତି ପରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମତେ 10 ଜଣ ନଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗାତ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେଟା ନରକକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ବାଇବେଲ ପଢିଲା ପରେ। ସେ ଜାଗାରେ ମତେ ନେଇକରି ସେ ତୁମେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ପରା, ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ଦେଖୁଛି ଦର୍ଶନରେ। ଆମର ଘରରେ ଲଣ୍ଠନର କିରୋସିନ ଜଳିବା ଲାଇଟ ନଥାଏ, ମେର୍କୁରୀ ଲାଇଟ ଭଳିଆ, ଷ୍ଟଡିୟମ ଲାଇଟ ଭଳିଆ ଆଲୋକିତ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ବୋଧେ ସାଇ ବାବା, ଧଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକରି ଏତେ ଲମ୍ବା ଏମିତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେବା ହେତୁ ଏଇ ନର୍କରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଏଇ ନର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ। ତୁମର ଭାଇକୁ ଦେଖ ଆଉ ତୁମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି। ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଜନତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପାଟି କରି। ସେଠିର ସମସ୍ୟା କଲବଲ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବିକଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଣି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ମୁଁ ଭୟରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ପାଟି କରିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଏ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ମତେ ବୋଲି। ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଉପରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମ ପାପ ଆମେ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କରିବା, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇଛୁ, ତୁମେ ଭଗବାନ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ତୁମ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତାଙ୍କର ସେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେବା ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ମୋ ଚେହେରା ଦେଖିପାରିଲି ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲି ରକ୍ତ ଝରିଯିବାଟା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କଲି।
मते प्रभु दया कले गोटे दिन जे गोटे प्रभुंकर दासंक द्वारा परिचय हे करी तांके गोटे मते नूतन नियम देइथिले सेटा पढ़वाटा मुझे आरंभ कली गोटे गोटे एबीसीडी भाया कहले बहुत लंबा बोली मु कहू ना समय हो जाउछि आपण मानकर बोली तेरे प्रथम वाक्य मोर हृदय कार्य करथिला माथ्यू 6:33 प्रथम ईश्वर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर तापर जगत रे समस्त विषय दिया जीवो बोली मुझा पर पढ़ला परे मु देखिली आमे प्रभु को विश्वास करी आमे शांति पाप क्षमा रोग सुस्थ अनंत जीवन पाई हो बोली किंतु अन्य पक्षरे मु पढ़ी पढ़ी आ बाइबल जेतेबेले मु पढ़वाटा आरंभ कली मु जानि पारली जे प्रथम कोरिन्थिय 16:22 रे जे प्रभु को प्रेम करबो नै से शापग्रस्त हेबो बोली याकूब 4:17 रे उत्तम कर्म जानि जानि न कले सेटा पाप बोली करे तापर पर परमेश्वर अनुग्रह करी मते जेपरि मु से नूतन नियम समाप्त करबा ऊपर अछि सेतेबेले को मु जानि पारली जे प्रभु को सेवा जे न करबो से मध्य शापग्रस्त हेबो बोली एवं ध्वंस हे जीवो बोली करे जिसाय 60:12 तापर मु सेटा पढ़ी करी तापर मु पुरातन नियम जेतेबेले आरंभ करली पढ़िबो पाए जेतेबेले को जिरिमिया 48:10 मोर हृदय कार्य कला जे हेला भाबरे प्रभु को सेवा करबो से मध्य शापग्रस्त हेबो बोली तबे प्रिय बंधु माने मोर जीवन रे केवल पढ़िली आ जानिली विश्वास कली प्रभु ऊपर भरोसा कली पाप स्वीकार कली प्रभु को अनुग्रह पाइली तांगर संतान ले सेति नै मु बिना बाइबल ट्रेनिंग नेला न नै करी मध्य सारा भारत रे भारत बाहर प्रभु मते साक्षी होवा पाए सुसमाचार साक्षी होवा पाए जीसु को प्रेजेंट लोक मान सामने करबा पाए एवं तांकर अनुग्रह रो पात्र होवा पाए मते प्रभु सहायता कले आउ से समय प्रिय बंधु माने तार अल्प केते दिन गला परे प्रथम पितर 5:7 मो गां रे थिला बेले मते प्रभु दर्शन दे कहले तमर समस्त चिंतार भार आम निकट पकाओ आमे तुम पाए चिंता करछु एई स्थान रो मु सेवा कार्य करिवार प्रभु को विश्वास करिवार प्रभु पाक आसीवार तीन जन मोर आत्मिक आ बापा माने से माने हे मोर पाए आशीर्वाद र कारण हेले कारण देखली मु सेमानकर कथबार्ता व्यवहार चलिचलन कार्यकलाप जे आम गाँ एरिया ख्रीस्टान लोक ठारू बहुत अलगा एते नम्रता धीरस्तर कपट नाई हिंसा नाई आ परनिंदा नाई परचर्चा नाई एमती देखिली मु तांको जीवन रे मु आश्चर्य हे गली जे आउ एटा मते अट्रैक्टिव कला प्रभु यीशु को ऊपर भरोसा करी तांको सहित सहभागिता हे सेही प्रार्थना जीवा पाए सहभागिता पाए सहायता कले से भाई मानकर ना जुगल भाई एवं अमरना गायज्ञा वर्तमान प्रभु दास अच्छा मोर सहित से थिले मध्य सुना आज्ञा आमानकर आशीर्वाद आडभाई तांकर परामर्श मोर पाए आज आशीर्वाद कारण है तबे प्रिय बंधु माने मोर साक्ष्य एतकी जे किपरि मई थिली वर्तमान किपरि अछि या मोर पाए कोटी कोटी टंका देले मध्य ए बंधु मानकर ऋण मुक्त हे परिबे ना प्रभु यीशु निकट रे मु आज समर्पित है आमर प्रभुंकर निकट को ख्रीस्टान समाज को मु फेरी आसली ताहा नाय मु जहा डिसीजन नेली जे आमे जदी प्रभुंकर सुसमाचार पाए मु आज प्रभु को पाई जो शांति पाइली आनंद पाइली पाप क्षमा पाइली रोग सुस्थ हेली अनंत जीवन पाइली स्वर्ग जीवन द्वार खोलली एटा अन्य को मु बांटीबी अनेक लोक मोर भलिया आत्महत्या होतिबे बोली मु सेवा कार्य रे थिली वर्तमान तो मते अछि तबे दया करी मोर पाए प्रार्थना करबे कारण मु जानि पारली जे यीशु आउथरे जो आसीबे सेते बेल को पचारिबे व्हाट यू हैव डन फॉर अनडिसाइडेड पीपल व्हाट यू हैव डन फॉर पेरिश पीपल व्हाट यू हैव डन फॉर माय सेक जो माने सेवा करू नाहंती जो माने आत्महत्या होछन्ते जो माने पापी माने सेमानो पय तमे कोन करबो ए प्रश्न यीशु आगामी समय रे पचारिबे बोले डिसीजन नै मु सुसमाचार निमंते गोटे मिशनरी भाबरे एवं फुल टाइम आज प्रभु दया करिसंती सारा जगत रे साक्षी होबा पय तबे ताही करूची जूम मीटिंग रे बसुवा बंधु मान को मु अनुरोध करबी आमे जूम रे वर्ष वर्ष धरी केवल सुनुथिबा ताहा नै बंधु माने हम अन्य को सुनेबा न हेले हमको प्रभु विचार दिन रे हिसाब मागबे दंड देवे कारण जी कल पुस्तक रे आपण को मते 3 अध्याय 38 लिखाई गोटे पापी तो पाप जोग मरी जीवो से पापीर पापर रक्तर दायित्व मान को करबा प्रथम कोरिन्थिय तार 9 अध्याय 16 रे मते लिखाई हाय दंडर पात्र यदि तुमे सुसमाचार प्रचार करू ना करी
ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବାଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁ ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗମନ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସପ୍ତତାଳ କଣ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଯୀଶୁ କିଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ପ୍ରଭୁ କିଏ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା କଣ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, କାହିଁ କଣ କିପରି ଥିଲା, ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ଜାଣୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଆମେ କହିବାଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ବିଧି ବିଧାନ। ସମୟ ହେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ ଦେଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଷ ଖାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯୋଉ ଯୀଶୁକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।